26 বীরচন্দ্র কলসিনী এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং সাইজং সাকথারে শান্তির বাজার বিধানসভানি তকমাসরা এডিসি বিলিজনি 3 নম্বর ভোট বাই খবজাক 2 কামিও তিপ্রাসা বরিরকন রিকনাই বাগনানি লুয়াজিকা আর মানজাখা এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং জনজাতি মোর্চানি করুণা রিয়াং মন্ডলনি অজামা রমেশ রিয়াং সংখ্যালঘু মোর্চানি অজামা জাকির হোসেন আকর্ষংর মামিংকে রিনাইস প নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ যিনি যে প্রদ্যুৎ जों যত রাজা রাজা হিম রাজতন্ত্রলে তলে করিকা আর ফোন माने बा माने लाया प्रद्युत मासा हम दिल्ली में बात करेगा स्वराष्ट्र मंत्री प्राइम मिनिस्टर से हम बात करेगा अब बस प दong नाले तिया अब से थपिया बीजेपी न के जो हमिया कुलो बिनो के बीजेपी बाचारी फिसे एमपी बानां फितिनांखा बिन बकबो बिनि सेबाले ठीक दङ बिनो के साव बीजेपी चाया हाइके निजेन बिनस काम बीजेपी नि तैखौ तैनां थांगादि नो रिजाइन रिगादि बीजेपी चाया हाइके सरकारो मांगनै मंत्री बानां फितियो आर से कुल फिमो के जुसे बीजेपी चाया बीजेपी रांगरिमो फ एडिसियो बसरम सा रांगरिया मतों एडिसि प्रशासन दिके ब मोबाइल पूर्णचंद्र जे आं निजे प्रश्न सोंग जवाब रिमो दङ आबुंनि ताफिलियावस्ति ए दफा ए हा हिये आईपीएफ टिंफिया हा क्षौमी हा नांगो हा सेलामी बीजेपी बाय हा न सरकार आचुफि हा ले नाया संथा यो बुले कबा एडिसि बाचा फु कबा बीजेपी बाय 17 खान सीट रिया मसे क्या फस पाइला मै आंथा जों बीजेपी ले 11 खान नियार फसे 10 जनाले बाचा मो पाइफिया नाले क्या फस पाइला मै आंथा शेष पर्यंत के पाया मेबार तके आईपीएफ तिनो शेष खिको ए मथा थां हा सिं तोइ हा बसिबा मंत्री चाफिए पाइथौ फुके अब बसिबा से कासुया लाचिक